السلام عليكم. أنا راح نقدم لكم introduction générale pour le premier cours de le plus animal. Bismillah. عندنا définition تاع l'embryologie. L'embryologie divisée par deux embryons et science. La définition تاعها est la science qui a pour objet l'étude du développement des animaux à partir de l'œuf fécondé jusqu'à la naissance ou نقدروا نقولوا jusqu'à la naissance ولا نقولوا او ديكولوسيون. هذا هو تعريف تاع l'embryologie. ثاني حاجة عندنا l'ontogenèse divisé par deux. L'onto c'est un être vivant. Genèse c'est information. La définition de l'ontogenèse c'est information des êtres vivants, c'est tout. عندنا les sous-divisions de l'embryologie. عندنا 4 divisions. La première division, c'est l'embryologie descriptive, a pour objet l'étude de la genèse des formes ou morphogénèse. ولا تقدروا تقولوا pour résumer تقدروا تقولوا elle est basée sur l'anatomie et l'histologie, c'est tout. عندنا l'embryologie expérimentale ولا نقولوا la causale. هذه pour résumer نقولوا c'est un développement qui sont déterminisme au niveau de structure et ultrastructure cellulaire et au niveau moléculaire. C'est un niveau de structure et ultrastructure cellulaire et au niveau moléculaire. On a l'embryologie pathologique. C'est utile les anomalies. C'est un développement normal. C'est un développement normal. C'est quoi l'embryologie pathologie c'est un développement normal. C'est un monstre étudié. C'est un étude monstre. C'est un développement normal. L'embryologie comparée. L'embryologie comparée s'occupe des analogies et des différenciés de développement entre groupes brochés. L'embryologie moléculaire étudier l'expression des gènes et en relation avec le développement. Les grandes lignes de développement. On a 5 lignes. On a la fécondation, la segmentation, la gastrulation, la nurulation, l'organogénèse. On va نبداو la fécondation. C'est quoi la fécondation? قبل ما نقولوا la fécondation عندنا deux gamètes. عندنا gamète mâle et gamète femelle. Pour féconder un œuf نسموها شو ندو gamète mâle et gamète femelle تعطينا zygote. C'est ça la fécondation de l'embryologie. La fécondation. La fécondation des gamètes mâles et gamètes femelles pour former un œuf. Pour former un œuf fécondé au zygote. La segmentation. C'est le passage de l'état unicellulaire et l'état pluricellulaire suite à une succession de divisions méthodiques. في لا سيغمونطاسيون يولي لك بلاستيلا يكون هذيك الاخرى تكون هذيك لا غاميت تكون بلاستيلا ومن بعد من البلاستيلا يصرى لها gastrulation. C'est quoi la gastrulation? La gastrulation c'est un mouvement morphogénétique. Mouvement morphogénétique ou le mouvement cellulaire qui vont remener la position des plastomères dans la plastilla. هذه هي من بلاستيلا تحولها لك الى يقولوا لها ستاد غاستريلا. سي مش صعيبه. المهم شوف فيكونداسيون قلنا سيتان غاميت مال مع غاميت فيميل تعطينا نسموها زيغوت. ان فيكوندي نسموها ان فيكوندي حنا نسموها في مختصر نقولوا لها زيغوت. ومن بعد في لا سيغمونطاسيون يصرى باساج من ليطا unicellulaire l'état pluricellulaire ولا نقولوا هو
نقولوا سي لو بلاستيلا. هذاك الزيغوت من الفيكونداسيون السيغمونتاسيون يولي بلاستيلا، من بعد من بلاستيلا تصرى غاستريلاسيون. هذه غاستريلاسيون من البلاستيلا يولي ستاد. ها هي يولي ستاد غاستريلا. عندنا في هذا الغاستريلاسيون عندنا لي اكتوديرم. لي اكتوديرم قلنا باينين هما اللي في اكسترن، المهم الورقه الخارجيه. وعندنا لي اندوديرم سي لو في انترن. وعندنا لي ميزوديرم سي لو في موين دو لومبريون ان نوفيل كافيتي. صح. حنا درك بنرسمو بترسم لو شيما بوغ شيماتيزي سي في اوتيليزي دي كولور، كل وحده تطلع على كولور تاعها. عندنا الكتروديرم باينه بلي بالبلو، الغوج بالميزوديرم، ولو فيغ بالاندوديرم. هذه يحصوا عليها دائما كي يقولوا لكم شيماتيزين هذو ثلاث صوالح في الكاستريلاسيون. ديروا لهم البلو باللوكتوديرم، الغوج بالميزوديرم، ولو فيغ ديروا بالاندوديرم. صح. دروك عندنا نو ريلاسيون. قبل كانت كاستريلاسيون، دروك تولي نو ريلاسيون. كيفاه من ستاد غاستريلا ولات ستاد نوريلا. donc هي يصرى لها نو ريلاسيون. elle est marquée par la mise en place du type Nurela ولا et la formation de diverses ébauchées. تعطيك ستاد نوريلا. هذه حاجة مش صعيبة. عندنا organogenes. Les organes vont progressivement se diversifier tout d'abord sous la forme des bouches non fonctionnelles, puis sous la forme d'organes physiologiquement fonctionnels. هذه هي. donc عندنا quelqu'un définition. قلنا le zygote c'est quoi؟ c'est le résultat، هي نتيجة كما نقولوا التمام الجامعة تاع المال مع الجامعة فيمال باش تعطينا الزيغوت. هذه هي سيليل ريزلتا، خلية منتجة. شغل نتيجة الخلية يصرى لها فيكونداسيون اونتر لا جامعة مال اي لا جامعة فيمال. وكاين لي فيفيبار سي ان فيفيس فيفون، سي ان اتر فيفون. انيمال هو سي ان كما هو اتر فيفون. هذه هي animal de le petit naissant complètement développé. كاين ovipare، هذا ماشي شرط بصح تعرفوهم. ovipare animal qui se reproduire par les œufs et dans leur développement embryonnaire sont faits à l'extérieur du couple. وعندنا هذه الشيما شوف فيها البيانة تاعها. عندنا اوفير ها هو حصل على لو فير. عندكم لوفوسيت ها لوفوسيت، ومن بعد من لوفوسيت واللي عندك ترومب، عندك امبريون هذا الغشاء الخارجي هذا. شوف عندك شوف كاين زوج هاك شوف فيهم زوج خليات صغار. عندك بعد يولوا ثلاثة، شوف يصير لهم ملتيبليكاسيون. ربعة من بعد يولوا ربعة، ومن بعد يتكاثروا يزيدوا. هذه يسموها